ما فهمیدیم که بهادر دو زن داشته. نه شهریار میخواد در مورد مثلا زندگی که شما پیش داشتین هم صحبت شود و نه شما برای چی نمیخواید صحبت بکنید؟ درباره چی سواlte فرق نداره. فرق نداره. دیگه این سوال نتی. خودش حساب بگید. اقدام نکردید که شما مثلا شما اولادور شوید باز؟ خیر نصیب داد چیزی باشم رو دبری این مخمه چیز میکنم چه بگم؟ بعد شوهرتون نمونه چی گفت که نه همکاری نکنید بهادر قطعی دیگه تموم نمیکنم. آره بس نکنم. لکه خدا بگیریم شد. چند نفر گفت که همین سوال عمیق پاسخش برای ما بگویند که واقعا هم همین بهادر همراه شهلا اویله برپا کردن یا نه؟ تو به من غم دادی مهری خود کم دادی نظرم نکردی قلبم پاره کردی. چند نفر ما کامنترش خوندیم گفته است که بهادر خوندن نمیتونی شهلا خوندن نمیتونی نخون. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیلیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان دست پا ریماتیسم. روغن خلبه برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیانوان برای اشتها و بزباله شدن. اینها سبب خدا شفا شفافرما همراهی شما. از تقدیمات توجیکان گروپ. سلام علیکم دوستان عزیز، همه شما رو برای تماشای همین برنامه مخصوص خود دعوت میکنیم و پیش از اون که مهمانان برنامه رو معرفی بکنیم یادرس میشیم که کانال توجیکان گروپ در همکاری با شما آماده است البته و ما آماده هستیم که تبلیغات های شما رو رکلام های شما رو با نرخ دسترس در برنامه های خود جو بکنیم. اگر شما میخواهید با ما همکاری بکنید پس با رقم هایی که در اکران های خود میبینید مرحمت با ما زنگ بزنید. خب مهمانان برنامه نوبتی ما بسیار خوش آمدن. بهادر و شهلا سلامت باشین اکا جان بشمرم. سلامت باشین. من البته میخوام امروز با شما یک صحبت جالب، یک صحبت دوستانه، صمیمانه، صحبت همسایه چون همسایه و یک صحبت خشتواری داشته باشیم. فکر میکنم که البته با من راضی هستید و آزاد صحبت میکنیم. ها بهادر شما. خب بهادر سوال با شما، شهلا رو چگونه پیدا کردید؟ شهلا را ما خیلی همه جا گفتگیم. شهلا را گفتیم یک شب نگاه کردم آسمون رنگی خیلی خیلی ستاره بود پر ستاره که دیدم که ماه گرفتم خیلی پیداش کردم. نه چند سال شد شما هم کردید؟ ما خیلی شیدم کنیم 7 سال شید 7-8 سال شید هم کنیم. مثلا ببینید بهادر برای چی شما مخصوصا شهلا رو انتخاب کردید؟ مثلا میبینیم که بانوها زیادن، نفران صنعتکار زیادن، مثلا شما مخصوص شهلا رو انتخاب کردید برای چی؟ بله صنعتکار بسیار خیلی حافظم بسیار همین قطعی کار کردن ماده ایوال آسان بود. این چیزی که مقصد چیزی ما اینا نپرمیر همه گپ ما لبو ایده هم میکنیم چیزی میکنیم یگون چیدنده نمیگه یگون چیز سپوری نمیکنه همه طرف همه چیزی ما میگم هموای اولین کار کردن بافشی آسانه. اولین باری که کار کردیم اکا جون همین چیزی که ما گفتگیم هم خیلی اومدگی. ما فهمیدیم که بهادر دو زن داشته است، درست است؟ نه دروغه. خودشان جواب دادن. شما نماز یحیی گفت که دو زن داره که شما سوالی یحیی رو آماده دادین. باشو کده برنامه یحیی دا خاصی یحیی رو آماده شما میگید. ولی همش فقط درستش جواب میگیم. همش گپ مقصد گپی مردمه که این چیز همه مقصد کم در چی در نظر مردم میتوی هر چی گپ میگم مقصد ای خیلیش ده ای زده مرده ای اوله کده خیلی گپا بودگی ای نشد دیگه گپا لوب باید ممکن شما را میره نه نشد همی همسر داشتن دو همسر گپ بیا زیاد نمیکنه. همی دو همسر دارید یا ندارید؟ ندارید. یک همسر دارید؟ سه تا دارم. خب سه همسر دارید شما؟ سه تا دارم. بیاد این شوخی بود ندارم. شوخی بود حاضر بودم بله. خب بهترین. خب البته اولین همکاری شما با شهلا کی بود؟ چی اومده کرده بود؟ یکم کلیپ بود، سرود بود، چی بود؟ بله یک کلیپ داشتم. ما خطیب شهلا هم خیلی سلام علیک بودیم. یک جا رفتیم خیلی شدیم شینوس شدیم سلام علیک شدیم. یک کلیپ داشتم. کلیپی روسی بود. تولکا پریدی بود. نه دایودش هست تو اینا. مال یادم نمیاد. تولکا پریدی بود.
ана унҷада ма духтак мекуфтум барои клипнда бозӣ кунам актриса ҳамчун хай ира зан задам хеле як каса ёфт нашид ма гуфтум худат бозӣ намеша ба хеле клипнда бозӣ кард баъд ҳамин дуэтову идеё омад масалан ки хай ҳофизаи соз овози соз ҳама соз гуфтам ҳамин дуэто бикунем ҳамин хеле саршид рафт. бале хуб акнун шаъло бо шумо суҳбат мекунем. Мо албатта бо чанд нафарон барнома доштем ва ман як дар мавриди зиндагӣ албатта пешниҳои шумо суол намекунем, зеро медонанд. Танҳо ҳаминро мехоҳам пурсам ки на Шаҳриёр мехоҳад дар мавриди масалан зиндагӣ ки шумо пеш доштин ҳам суҳбат шавад ва на шумо барои чӣ намехоҳед суҳбат бикунед доир ба ҳамин мавзӯъ? Ягон сир аст, ягон намедонам шояд хоҳиши шумо нест ё ки сабаб чи аст ки намехоҳед дар бораи ин суҳбат бикунед? ҳамиш соз нест. Чӣ дар кори ранги дигаро майра ғайбат мекунем, и мара ғайбат мекуна одамизод. Шояд барои ягон нафар ҷолиб бошад донистан ҳамин чиз. Мода ҷолиб нест, дигар бояд суҳбат нашавад. Мода вай нест. Ҳамин ба ҳамин мақсад шумо? бале ҳамин любой касам ки ҳамин ҳаёти ҳарчи гузаштагӣ любой зоти одам намехоҳад ки ҳамин чизи гузаштара мақсад бо ӯро айсар бигирӣ то бутӣ. дар ҳаёти шумо будам ин хел воқеаҳое ки гузашту дигар? дар ҳаёти шумо будагия дар ҳаёти ман не будагия ягон чизе ки амура мақсад ёдтон мақсад ҳамун чи гузаштагиай ёдтон намезанад хитона нороҳат мекунад. Хуб Шаъло, иқдом накардед ки шояд масалан шумо оиладор шавед боз? Хай насиб дар чизе бошам ура мебинам. яъне ҳоли оиладор нестед? Не. бале хуб беҳтарин. биёд акнун дар мавриди Яҳьё суҳбат мекунем. Шаъло, масалан Яҳьё аввалин шумо чӣ хел фаҳмидед ки Яҳьё метавонад суруд хонда, онам бояд сароянда шавад? ин пешниҳоди худи шумо буд ё худашам завқ дошт, шавқ дошт? чӣ хел? мо бояд ғарибӣ мекардем, як клипи ғарибӣ мекардем. Ай Москва бисёр мада занг мезадан ки пай Шаъло ғарибӣ кунед. Мара ҳама сурудом рақсӣ буд. ма суруди ғарибӣ надоштум. Байра гуфтум ки бия суруди ғарибӣ кунем. И гуфт биё Яҳьё қатӣ кунем. Ба ма гуфтум чихе? Гуфт биё ҳам Яҳьё қатӣ мекунем. Гуфт чиай? Бача ки гуфт чиай гап задан ширинай гуфт худаш кудаки ваяй гуфт яки вай гап задан наметонад. сароянда шудани Яҳьё пешниҳоди шумо буд асосан? бале вай гап задан наметавонист вообще. гап задан наметавонист. имада мега ки ма гуфтум биё Яҳьёро мегирем. қатӣ ман идеяша фикр кардам. аввал чӣ қадар фикр кардам ки чӣ хел кунем ки мешавад аз тарафи ғарибо мода чидага. гуфтум бисёр модора ҳастанд ки Россиядан мақсад онҷодан кӯдакашон дар ҷай. биё гуфтум ҳамин темара мебардорем. баъд гуфт и Яҳьё вообще гап задан наметавонад. гуфтум тамом ман худам полни ҳама чӣ худам мекунам. қатиш кор кард. ман худам кор мекунам. гуфтум и проблема нест. ман профессионали худам звукорежиссёрам. ман аранжировка мекунам, студия дорам, запис ҳама чӣ дорам. баъд гуфтум ман худам мегирам Яҳьёро тайёрш мекунам. и ҳайрон шуд ин наметавонад. гуфтум ман худам мекунам. баъд гирифтам шеърша навистем, оҳангша кардам, аранжировка кардам, клипи идеёша ҳама ҷобаҷо кардам. гиря кардам дар кораи Яҳьё баъд гиря куна. чӣ хел гиря мекунам? мегӯям намедонем. баъд як чӣ харида будам ай магазини ёвар игрушкаи чӣ харида будем? тӯбқати як игрушкаи инхели чилаик паука ко. бале ам хеле короче чилаик паука чизе будам хеле харида будам. гуфтум Яҳьё гуфтум гуфт Бодурҷон гуфтум озти гиря накунӣ. гуфтум мерам. гуфтум чира? тӯбта мекафонам чита мешиканам. фаҳмидӣ? хеле игрушката гиря ку. бега гиря кард дига гиряш ман намекунад. гуфтум дай сиёмкара сар кунем. сиёмкара сар кард. бечора гиря кайса Яҳьё бухор. гиря кайса хондеса. гиря кайса хондеса. дигам хеле омӯхта шуд. уже нес ғарибира якум дигим қисмашда азоб кашидем. уже сеюм чорумашда Яҳьёҷон гиря кунӣ. дача уже профессионал чиз кард. Яҳьёҷон баъд гиря кунӣ хеместа гиря мекунад худ ба худ. гиря мекунад. мо вақти мешинем монтаж мекунем. ҳозир ҳамин гуна имкон ҳаст ки масалан даъват бикунем Яҳьёро масалан шумо нақша пешниҳод кунед гӯед ки гиря кунад мешавад? вақти сиёмкада метавонад. ҳозир медонад ки ҳозир вақти ба наворгирӣ аст. вақти сиёмка аст мешавад? вақти барномада наметавонад. вақти нами масъулият ҳис мекунад кӯдак.
ҳамн гудак ҳам хеле ки масъулият ҳис мекунам унҷа дидестае ки ма ҳамун чиза хостестам дили мара нигоҳ мекунам аз инҷа медона ки просто маҷбурияй ҳамун че ман навич кесам яё мегум ту бояд гирия кунӣ мебина ки ман азоб кашидам и азоб кашидаста уже масъулият ҳис мекунам баъд мегӯям бояд бикунам ки ҳамё мақсад пеши ҳамин одамода чӣ накунам баъд уже сар мекуна чиз дар кора гирия мекунам не ки охирон вақто хела шид нагирён дестем бина бошам ҳамин нақша худатон бозӣ кунед тасаввур кунед ки шумо дар ягон клип бояд гирия кунед ман гирия када наметавонам шало шумо гирия кадаги нестам дар ягон чиз гирия кадаги нестам наметавонам фақат шумо хурсандиву хушҳоливу масалан бале ман ягон чиз хуб шало дар мавриди ҳамкорӣ бо хуб нафар чӣ гуфтан ҳастед инсони беҳтаринай мара ҳама чӣ ма ҳамин мекунам дабари и ма хама чиз мекунам чиқа бигӯм вообще ягон чида намедавум ҳама чира худаш мекуна любой ҷодам любой чӣ боша дар чизи худчай худаи худаш да мега не ту накӣ ма мардака ма мекунам мега ту ай пишти кори худача бира салонта бикӣ бира киртата будуз ҳама чизм да хай ҳамин худаш ҳаст мебинем ки хай одами беҳтаринай хеле дили соф дора одами хуб барои ҳамин ма қатъи ҳамкорира давом метавонам ҳамкорӣ давом метавонад баъд аз оиладор шуданам раҳмат хайҳо барои тариф баъд шавҳаратон намонад чӣ гӯяд ки не ҳамкорӣ накунед Баҳодур қатъи дига тамом намекунам арвес накунед даки худо мегирем ша не хай ака и қатъи каси бишина бихеза уже медона кие чӣ хеле одамай инсони беҳтарина дили пок дора даст ба хайрай ҳама тарафа бале хуб санш вақте ки шумо нав ба саҳна баромадед аввалин сурудотонро мо медидем бисёр монандӣ дошт ё ин ки шояд тақлид мекардед ба Шабнами Сурайё инам медонем мо ва оҳиста оҳиста ҳамин чиз гум шуд яъне дигар аллакай стилу имиҷи худатон қатъи масалан шумо баромад кардед чӣ хел масалан ман мухлиси апай Шабнамам хай мара бисёр кас мега ҳами хеле мекунӣ хитай агар не ма просто мухлисам хай мумкин ягон чиз мекунам ки ай сабаби ма ва я бисёр дӯст медорам ягон чизи ма монанд меша май хехма ба ягон кас монанд накардам хай ма хидма нағз бебинам мефорам ранги хидм бошам ма ягон бор хма ранги ягон кас кардаги нестам ай сабаби ки хай бисёр ма дӯст медорам да ҳамаи ҷо تعریف میکنم میگن که ایخ چه رنگی هم میکنم 1 میلیون با تعریف هست بهترین شما اگر شالله 1 میلیون دلار در دستتون هست چیکار میکنم 1 میلیون دلار اگر 3 تقسیم کنید چیکار میکنید بگو چی میکنم خیر میکنم همش ما میگم چی دا میکنم اورا تپا در رفتیم نه پریروز یه هفته پیش توی داشتیم یک 3-4 روز پیش توی داشتیم اورا تپا در رفتیم چی خریدم که راه ده خریده نیست از که پس که خریدیم خیلی چیزو رفته سیم سگا را دیده عزیزم همه بوده اونجا سگا دیده هم چیزا را داده است سگا می پولدار شوه همش خیر میکنم همش خیر نمی خودش با این خیلی فعل داره که خودش مقصد نه سوم هم نداره دستش مثلا 100 داره یگون کم بغل هم میبینه یگون 19 شیر هم میبینه همون را میتونم میگم موندگیش چه میره میگم مایلی همی برا مو با یا علاج میکنه نه همین آدم خودش خوب باشه کو دلی پاک داشته باشه همه وقت به همه آرزوش میرسه من خودم ایامو اول همین خیلی اومدم من وقتی یک چیز دا یک از خیر میکنم دستی یک کم بغل میگیرم یا سگ دا چی میتیم یگون چیز نه میگم وا ما باید همون چیز بگیرم همون چیز خودش همین خیلی ما دا چی میشه گشته میآید همون دا ما چند قی میتونم میخوام خوبی کنم подписчикам ҳам мегум мухлисам ҳам мегум ки дами дунёи дурӯза бояд хуб бошӣ ҳеҷ вақт дили сиёҳ надошта бошӣ ҳамин Баҳодур як овоза аст масалан шумо ба ҳамин савол якам ҳар хел ҷавоб мегиҳед баъд ҳамин тамошобинон намефаҳманд чанд нафар гуфт ки ҳамин савола аниқ посухша барои мо бигӯянд ки воқеан ҳам ҳамин Баҳодур ҳамроҳи Шаҳло оила барпо кардан ё не масалан ҳамин чиз ҳақиқат аст ё ин ки ҳазл аст шӯхӣ аст ҳамкорем инам аз сабаби гуфтам ки беҳтарин шахсай аз сабаби ки одами зурай беҳтаринай барои ҳама қатъи ҳамкорӣ ма давом мекунам ҳамсаратон чиз намегӯяд бисёр бо Шаҳло ҳамкорӣ доред ҳамсарам қатъи ҳардаш дигуна ма ҳар рӯз хонаи ҳамиё даем шаву рӯз ма худам дар Душанбе зиндагӣ мекунам оилаи ё хона оилаи ё оилаи ма шидагиай ма дар шаҳри Қирғонтепа ҳеҷ ка надорам фақат
авлодои ма қатӣ авлодоям ё учаи ма қатӣ ман худам то яъне шумо танҳо ҳастед акнун гапа худатон кушодед шумо баъд куҷо меистед бегоҳ ҳамроҳи кӣ меистед ман ҳозира шуда ки очам овардагием на як моҳ шид ки очаи ман меяд ами шаҳри қирғантепа қатъи аёҷон омадагиай агар на ихе ман худатон аслан аз душанбе ҳастед душанбе мо 2 сол шуд ки дар қирған зиндагӣ мекунем қирған шаҳри беҳтаринай бовар кунен оли бием зиндагӣ кунем як бор дигар бием бирем ба мефаҳмед мардумаш ҳама одамои беҳтарин ман медонам баҳодур ки воқеан ҳам ҳаст намихи ҳолате ки ба ҳар ҳол як зан як норизогӣ мекунад ҳамсараш ба ҳар ҳол рашк дорад не зани и беҳтарина будам хел ягон ҳолате ки ягон маротиба шояд гуфт ки салон баҳодур ҳамкориро бас кун бо шаҳло не ма ҳам хелем ки мада ягон кас дар ҳаёт ягон кас мада гуфтан наметавонад ки ти ин кора бика ти ин кора нака ходу зан май ходу касе боша набоша ами ҳаёт да ягон кас мада гуфтан наметавонад ки ин кора бика ин кора нака мама гӯдаки ман хомадагим чизи хил намахлу ам кора мекунам баъд ҳама ми характери мара уже изучат кардагиан вақта оиламай учамай касе ҳастай изучат кардагиан медона филма чӣ хеле ҳеҷ кай гапа рафту агар шарт гузоштӣ ки масалан баҳодур ё ман ё шаҳло ман худам дугонашам ман худам мерам ягон суруди воқеан ҳам ки ами солинавӣ бошаду масалан ҳама хурсанд шавад ами подписчикони канали Тоҷикон груп хурсандӣ бошам бале ҳама меҳру вафо диламро додам ба ту қалби ошиқамро супурда будам ба ту ба ман ғам додӣ меҳри худ кам додӣ назарам накардӣ қалбам пора кардӣ ту зи ман рафтиву ба фикрат хушбахт шудӣ вале ту рафтиу миёнаи раҳ шудӣ надонистӣ қадрам ҳама оҳу дардам ту даруни ғамҳо ба дилад аламҳо беҳтарин саломат бошед хуб шаҳло бе набудани яҳё худатонро чӣ хел тасаввур мекунед шумо фарз кунед ки яҳё нест наметавонам як рӯз набоша ягон ҷо мерава хом набарам бин мо пурра ба ин мавзӯъ намеравем аммо ба атрофи ҳамин мавзӯъ мегузарем рафту масалан агар падараш гуфт ки ман пурра шаҳриёрам мегирам не ҳами як рӯз 2 рӯз мерава худам уже вай мешам хом намебарам тез биёяд як рӯз мерава ку ё як рӯз несай хона дар нанги мегӯи хона холиед хонамо холия ба пиши ҳама даже инавиам уже миёя набоша яҳё ку уже хонамо холия ҳама очам ба пише ки ай кай миёя уже бо ами калон шидан мегира бачанде ба пише ки ин маслиҳата худатон кардед ё пешниҳоди кӣ буд ки масалан чанд рӯз дар назди шумо бесаду чанд рӯз дар назди падараш не хеле маслиҳат нест ки чанд рӯз бесам кай ки ами худмо мехоҳем ҳамчунин метавонем роӣ кунем кай ки дарс надора медонем ки запис надора медонем ки сиёмканада ягон вақт мешавад ҳар вақте ки агар шаҳрёр хост агар мо чӣ дошта дарс дошта ягон чӣ дошта боша хто намедони будагӣ туй мерем банкет нехели солинавиё мешавад банкет мешавад туй мерем чӣ намекунем ба ҳар ҳол масалан зиндагии шахсӣ аст дар мавриди ҳамкориётон мо гап мезанем масалан он чизе ки буд масалан зиндагӣ аст аммо дар мавриди ҳамкорӣ ҳамчун санъаткор бо шаҳрёр шумо ҳамкорӣ доред ман ҳамкорӣ доштам бо шаҳрёр аввал ҳамин чанд сур доштан ҳамун сурдое ки кардабдем чандташ популяр ништагия сурди гӯш кардагин нашуд бо ту хушбахт буданам нашуд намура ман бисёр хеле бисёр сур доштам ман кардагим аввал қатъи ҳамкорӣ мекардам ҳоло ҳамкорӣ намекунед ҳоло ман аввал студия доштам рости гап як 3 сол то 3 сол пеша як 12 сол студия доштам аранжировка мекардам ай душанбе меомадан душанбе дар бисёр буд студионе ки ҳама офизо студияи ман меомадам ман овоз сабт мекардам аранжировка мекардам хеле чизо мекардам анамучен мақсад қатъи шаҳрёрам қатъи ҳамкорӣ мекард баъд ами 2.5-3 сол мешавад ки ман студиямо уже ҷамъбаст кардагим барое ки ози ман студия қатъи кор кунам корои худам мемона ина ман шаҳрёр да бояд суд кунам яҳё да бояд суд кунам клип кунам аммо дози кор намекунам фақат худмон да кор мекунам тамом бегонаро хеле мақсад бегона офис ёра намегирам
суруд намекунам. суруд намекунед дигар. Агар масалан даъват ҳам кунанд, таклиф ҳам Не, кунанд, уже намекунам. Барое ки вақт надорам. Боз суруди хидмонда вақт намеша. Барое ки ҳар рӯз тӯйдаем, нами рӯзам шумо чанд рӯз чӣ кардем барои тия гуфтем 15 баъд нами рӯзи холира гирифтем 15 омадем. Агар намедонем ки якум то нами 29 декабр ҳар рӯз тӯйдаем. Ҳар рӯз без перерив ҳамин рӯз Душанбе, сешанбе, агар мафина бошад масалан дар як тӯй чӣ қадар маблағ меравед шумо? 5000 10000 ҳар хел маблағ раҳа нигоҳ мекунем. вобаста аз раҳ. Вобаста аз Масалан раҳ. шаҳри Душанбе. Не, масалан агар шаҳри Душанбе боша мо мегем 12000 11000 10000 мегем баъд яхи мухлисо ҳастан настаивад мекуна ки 8000 да буд назор ҳам хеле баъд меравед шумо. Баъд Аз мерем. ҳама ҷое ки масалан агар Бадахшон даъват кунанд меравед шумо? Бадахшон да чӣ радагоро кардем бояд мерафтем раҳо маҳкам ҳама ҷо хӯрем инами декабрда бояд мерафтем натунистем Чанд ҳазор гап занӯ уҷода 20000 сомон гап зада будем рости гап табрикотам хе беяпардам хе мерафтем фақат табрикот 20000. бале Шумо шаҳло машаалло яҳёҷон шоҳҷаҳон 4 кас бояд мерафтем уҷа мерафтем нашид баъд вертолёт қати уҷа мерафтем вертолётам гап задем ҳамун рӯзода нестай вертолёт нашид атме нашид баъд чӣ давдем буда тепа давдем дар мавриди Шоҳҷаҳон гуфтед, Шоҳҷаҳон писари шумо аст, на? бале Хоб Яҳё бо Шоҳҷаҳон рост меоянд, ҷанг намекунанд? не ҳамада дӯсти наздиктарин яъни Шоҳҷаҳон Яҳёай дӯсти наздиктарини Яҳёҷон Шоҳҷаҳонай ҳардушон акав додаранд намешавад канда мақсад ӯ Шоҳҷаҳон ин қати каси ҷанг мекунад ӯ ай пиша мегира ӯ ҷанг мекунад хеле ҳардушон ниразлия вадаанд. Фарз кардем ки ҳамин Яҳёро ягон нафар шояд аз сари қаҳр аст, ягон гуноҳ кунад, шояд ҳаст ку ҳам хеле ҳамсоягарию кадом як шапутӣ мезанад. Масалан Яҳёро ё ки фарз кардем Шаҳлоро масалан бо ягон ҷанг мешавад, бо ягон нафар ягон сухани қабеҳ мегӯяд дар назди шумо ки шояд мезанад. Шумо чӣ кор мекунед? Ман ӯра дистша бишканам шафа медира ягон каси хеле пеши мадам не худаш тоқагидам ёро ягон кас наметавонад расида бираса расидагида ман худ медонам чӣ кунам ҳеҷ ка ҳақ надорад чизи одами наздики ҳамин қадар эътиқоду боварӣ аз куҷо аст масалан ба Яҳёву Шаҳло? Барои чӣ масалан нисбати инҳои қадар шумо як чӣ бигӯям як меҳр муҳаббати зиёд доред? Ин аз ҳамкорӣ зиёд аст ё ки аз хислату характер бо якдигар масалан ҳам характер мотур мегирам ҳам мақсад ма ёра Яҳё ранги фарзанди ма Яҳёра ма 4 сол шид 4 сол и гуда май гап зада наметунист тарбияи ма дай ма гирифтам ухай ҳофизи исусуза ҳамаша хидм мекунам понит ранги фарзанди хидма Яҳё. Яҳё шуморо чӣ гуна садо мекунад? Бара Баҳодурҷон мегӯям. Шумо чӣ мегӯед? Ма Яҳёҷон бачаам хеле мешавад ана пеши одамо намия Баҳодурҷон мега хеле нигоҳ кунад ҳайрон меша чӣ ба ака бугу мега мега не мега ма Баҳодурҷон мегӯям Баҳодурҷон нима мега хеле одамо агар ягон гуноҳ кунад чӣ? Масалан фарз кардем ягон гуноҳи вазнин мекунад, он кӯдак аст ку надониста шояд ягон гуноҳ мекунад. Ҷанг мекунед ё сиёсат мекунед ё мезанед? Ма сиёсат мекунам мақсад мегӯям ки мефаҳмам ки ма чӣ мекунам ҳамун чиза масалан меёрам мақсад инами кора кад безеба якум мегӯям гӯшку бачаҷон мегӯям инами кора кад ина вақти нехел мешава не нехел мешава агар амира накунӣ ту вой нехелитар мешавӣ ба мешина кӯдакай Яҳё кӯдакай ранги мегӯи инами бачаи 15 сола 16 сола яъне андешаш бой аст инами ақлиш ку ранги мегӯи бачаи 15 сола 16 сола хе гап мезанед любой гаптона мефаҳма ами як бор дид ки инами хе нигоҳ кардам меса як чидам қар мекунам ку ёдам мегӯям ту ҳаминҷада бекор ами кора кадӣ намекади бояд бачаҷон мегӯям ку уже анамура да сарш гирифта ки мия мечаспа дӯстдорӣ мекунад чӣ мекунад ки чтобы аммо чӣ аёд бирояд дига ҳамин кора такрор намекунад вообще. Як суол, агар масалан Яҳёро танҳо ба қавли заказ мекунанд дар маърака, закази танҳо Яҳё чӣ қадар аст? Танҳо Яҳё меравад ним соат мехонад ӯрам раҳда вобаста масалан раҳа музиканто ёра минус мекунем ҳамара масалан душанбеда заказ кунанд 4500 сом меравад. Хоб агар ман даъват кунам чӣ? Шумо даъват кунед мерем бо ягон сумми дига метем тиёна саломат бошед. Хоб Шаҳло, он чизе ки Баҳодур масалан гуфтан он саволҳо ки ҷавоб додан шумо ягон илова гуфтани ҳаст ё ки дуруст гуфтан ягон ҷои нодуруст буд? Не ҳамаш дуруст. Кадом хислати Баҳодурро нағз намебинед шумо?
خیلی فعل ندارم. خیلی خصلت نیست. کدام خصلت شما از همه زیاد دوست می‌دارید؟ همشه. همه خصلتش دوست می‌دارید. کدام خصلت شما را دوست نمی‌دارد بهادر؟ خیلی مدن نیست. اما اون چیزی که باید نکنی او را نما میکنم نه ایماده خیلی چیز نیست. چیزم تیزای. نه چی میگه خاراکترم گنده تیزای. من زود عصبی میشم. اومد دید کم که عصبانی شدم که تمام مردگیه وابشه گم نمیزنم خب تمام. نمیخواد لبای کردم. وقتی عصبی بودن چی آروم کردن میتونه شما رو مثلا بیان در نزد شما گفتن بهادر التماس بهادر خیلی میبخشی که مثلا شو از نزدتون دور روان شه. نه خیلی اگر ما یگان کس خاطی نرفتیم میشه جنگ میشم. نرفتیم گپ مو میگریزه. مقصد امی ایپش میرم تمام آشه عصبی آروم بعد اوجه خدم کاری کردگیم ده مقصد او هم ایبدار باشه خدمت نیتویس میکنم. هر دوتون یگان بار جنگ شده؟ هر دو خیلی جنگی که بگیم خیلی یگان بالان نه. لیکن گپتون کم در کدام حالت نمیخیر میشه مثلا چی سبب میشه که بعضی گپتون منم نیست نه کشیدگی یاد بور مثلا کلیپ ده یگان چی داشتگی میگی دایودم نیست میدونم که کشیدگی یاد بور. خب یک چند نفر ما کامنتارش خوندیم گفته است که بهادر خوندن نمیتونی شهلا خوندن نمیتونی نخون. چی میگین شما؟ چی میگم خیلی آدما را کو اکجان اگر اهمیت بتی بتونیم خونده نتونیم خونده گپ میزنن ما خیلی آدما را اهمیت نمیتیم. بهترین هم باشی برای خیلی آدما پستی. خیلی آدما را اهمیت دادن در کار نیست. همین نمیتونی خونده گفتن دا ما در یگون کس حق نداره گپا بگه. برای کی ما لوب علمی نپنور کمپوزیتم خدم آرنجور کنم خدم مامی اووزا بسنگم این چیزا ما دا باید ما داخلی گفتن در یگون کس نمیتونه که روی ما دا بیا قطعی شما کامنتارتون رو میخونید؟ بله میخونید همش میخونید؟ همش میخونید. چی میگن سخنان هست؟ خیلی سخنان هست میدونید چه خیلیه نمی رنگی میگم که یک کسای یا 20 تا 30 تا چی داره اکاونت داره. شما همون میدونید همون نفر کی است؟ نه من نمیدونم. میدونید چی میشه خا که لوبو کس مثلا اما از کی شبهه داره شما؟ از کی؟ من آیودام شبهه ندارم. میدونم که یک کسه برای که پاچرکیه گای اما یک گپ مقصد نمی سرخ میگه با سرخ ایه یعنی کارچی یک چیزا تو داده می‌نویسه میدونی که یک کس نویسه. مثلا کی بوده میتونه داخل با کی با شما اگه خصوصیت شخص دارد کی بوده میتونه اگه صنعتکار بوده میتونه داخل خیلیشان که نمیدونم هیچ کدام برای که حاضر نمی ممکن که نمیدونید ای پیشتون داشتی سه دوستونه ای درونش ممکن شما در غضب داره اگه چی شک نمیدونم ما هیچ که بعد یکمش میگه که گمان بردن خودش گناه که اما ما هیچ که تو همی یک کس ندونم که انا موای گمان نمیبرم گمان بردن مخلصاتون میگه که برای چی بهادر و شهلا یگان سرود نمیخونن که متنشون بالاتر باشد. مخلصه ما گپ نمیگن. مخلصه ما نبودیم و یا مخلصه ما چیزی هست را نفری که میخونه مثلا ابوناچی شما نیستن اما تماشا میکنن و میگن که مثلا سوال کردن شخصا از من که برای چی اینو در تلویزیون برآمد نمیکنن. از سببی که توی ما بسیارای ما را همه چیزایی که میکنیم همون چیزامون اهمیت میتونه پرسماترامون زور کامنتاریامون زور زیق بدیم امروز ای کار اومده مردم غریب بسیار خیلی شاد شدیم رحمت به شما هم خیلی چیزا بسیار شبه وقتی ما میخونیم با خرسند میشیم وقتی که وای مخلصیمون نیست وای دما خوب هم کنیم گندرم کنیم او دما معقول نمیشه. خب اندیشه بهادر چی هستین؟ نشد کامنتاری ما برای همه چیز در تلویزیون یک سرود کردگیم برای آدمای غیبتچی به نزدیکی میبره میتونید یک دو مصرعش بخونید شما او نو تیار شدید دو مصرعش بخونید ولی شعرش ننوشتیم آهنگش از آهنگش تیار کردیم اما را تیار کردیم همودا هوزی اکای عظیمزاد میگن شاعر بهترینای نمیای قرغانی خدمونای ای بخترای شعرش تیار کردیسه شعرش تیار میشوه این به نزدیکی تا سال نه و اگر تویمون روزانه اگر اسپید کردیم سیم کار کردیم میکنیم اگر نتونستیم پس از سال نمیبریم این مینه برای غیبتچی ها این مینه سرود برای غیبتچی که هم غیبت میکنن منم خیلی بعد این خیلی آدم‌ها را اهمیت دادن هم در کار نیست کجا من کامنتار میگم من خیلی میدونم کامنتار ده کسی خیلی گفته سکه بهادر سلام علیکم ما مخلص شما شالله حمد لایک جواب میبره 20 تا کامنتار میگذارم یا تا میگه که ات آواز نداری تو چی میکنی ویز کردن همین افراد چی جواب میدید شما میکنی آواز نداری همین افراد چی جواب میدین شما من میگم
нами ма овоз надорум ма тида намефҳамам киҷо вақт тасар мегабайт тасар ютуб дар тамошо мекунӣ мегабайт меравад киҷо мегӯ мегабайт тасар мекунӣ мара тамошо ки хе мегирам ки медона малеш чӣ дора ютуб заблокиро дора хе медиқӣ так медиқӣ заблокиро мекунӣ дига ҳаёт дар нависан не ки бо анамуга ай дига сайт меам медоне ки намуга пай ҳамо одама заблокит мекунӣ 20-30 чиш буд мешава ку як 3 моҳ 2 моҳ 3 моҳ мегзара бо анаму гапо пайдо мешавад бо мегирӣ ҳамаша заблокит мекунӣ ин ай ҳама дар кори хуб вес ҳама яъне аз ин маълум мешавад ки шумо танқида қабул карда наметонед не ма танқид ма агар будонам ки ҳамун чиз ма дар хатогиай ма метавонам қабул кунам қатӣ ма баъд у комментарий дар қатӣ мина ма хе бишем қатӣ шумо баҳс бурда метавонам ё не метавонем ма шумо дар савол дода метавон ҷавоб гирифтам шумо ҷавоб а вақте ма комментарий дар у қатӣ баҳс карда наметавонам он мара мегӯяд ки ту овоз надорӣ и гап нелогичне логика надорад одам мантиқ нест медонед чия ки мақсад овоз инами чи гап нест овозай умада гутиза ки ту овоз надорӣ инами овоз буромадисе мо қатӣ наметавонам спорит кунам хоб баҳодур шаҳломо як шарти дигар дорем шумо ҳақ доред ки ба ман ду саволӣ пешниҳод кунед марамат ду саволи баҳодур ба ман ва ду саволи шаҳло ба ман ду саволам дар бораи чӣ савол фарқ надорад фарқ надорад хай дар бораи зантон ки яҳёҷон пурсид дар бораи зантон буд дар бораи чӣ пурсем шуморо ман ду саволи шуморо омодаам ки ба 4 савол ҷавоби диҳам ду савол аз шумо ду савол аз шумо хай шумо гуфтен телевизион да ҳамин барномаро дар телевизион рӯй карда метавонед хай шумо начальники телевизиони розина ин саволо нати خودش حسابو بگیر کم بازه یک سوال بتون برادر خیلی جواب دادن میتونه بعضی چیزا هستن که مثال انا مودم خب بعضی چیزا انا نمیشه مالش به سوال رو از نو پیشین میکنیم دیگه چی دوره چی سوال تیم شما دا یکی اگر سوال شهلا مونده باشد میشنویم ما شما سوال ندارم هم گفتن دارم که شما آدم بهترین شخصی بهترین ما دیگه شما سوال ندارم سلامت باشید بهترین انسان حرمتی ما شما دا بلنده بهترین انسان شما کجا تشکر سلامت باشید تشکر بهادور و شهلام ما بسیار خرسندیم که البته یادداشت میشیم که ما در شهر بختر هستیم دوستان عزیز همین برنامه ما از شهر بختر پیشوند شما گردید با همراهی بهادور و شهلام تشکر برای دعوتتون سلامت باشید و از مهمانداری شما ما شدیم خب دوستان عزیز مهمان برنامه نوبتی ما بودن بهادور شاه و شهلام باور دارم که این برنامه نیز برای شما پسند اومد و بار دیگر یادداشت میشم که اگر شما رکلام دارید پس ما برای همکاری نمودن آماده هستیم و با این رقمی که در اکران میبینید مرامت تماس میگیرید زنگ میزنید البته با شما صحبت خواهیم کرد آخری برنامه ما است تا برنامه نوبتی یک جای خیر میگوییم خیر رکلامو دبور نشد رکلام زن زدن میگید